Le Liban était le premier pays qui a reconnu le génocide. Bravo aux Libanais. Il pense que si le projet est voté ici, qu'il prenne sa place, à partir de là, il peut y avoir des coopérations Liban-Égypte pour convaincre les pays voisins, les pays arabes. Mais il dit, je pense quand même que la première étape, c'est que ce projet passe ici. Est-ce que la France peut aider à faire passer ce projet? هل Et de quelle تعتقد manière? أن فرنسا ممكن تساعد مصر عشان هذا المشروع يعدي؟ يعني هذا أمر يخص البرلمان المصري، وكون أكثر من نصف الأعضاء يوافقون على الاعتراف بالمذابح الإبادية في الأرمن، أعتقد أن ذلك يقرب المسافة. وإذا ما عرض المشروع على البرلمان أتصور أن ذلك سيحصل على أغلبية كاسحة من النواب. بس هو سؤاله هل ممكن فرنسا تساعد ان المشروع يتقدم التصويت بسرعه؟ لا، أنا أرجو أن تنأى فرنسا أو غيرها من هذا الأمر. نحن كفيلون به بالتأكيد. Il veut pas qu'il y ait ingérence. C'est une affaire du Parlement. Ils sont indépendants. Il y a plus de la moitié qui ont signé. Donc à un moment ou à un autre, il faut le faire. نحن نعتبر هذه القضية من القضايا المهمة والأساسية بالنسبة لنا، وهي قضية إيمان حقيقي برفض الجريمة أيا كان. C'est une affaire dans laquelle nous sommes convaincus, comme d'autres choses, quand il y a un crime, il faut le reconnaître. لا يمكن أن نكون مدافعين أصلاء عن حقوق الإنسان وعن الآخر وعن قيم التسامح ما لم نعترف بهذه المحاكم. On ne peut pas parler de droits de l'homme et on ne peut pas parler de la fraternité entre les citoyens tant qu'on n'a pas reconnu ce génocide. Non, moi je suis président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, en France, et il est très important de maintenir la pression sur la Turquie, parce qu'au final, le plus important, c'est que la Turquie reconnaisse le génocide arménien de 1915. Mais plus il y aura de pays qui reconnaîtront, plus ça permettra de faire pression sur la Turquie. Et le 24 avril dernier, j'étais à Istanbul, parce qu'il y a aussi des Turcs qui souhaitent la reconnaissance, dans la société civile, des parlementaires d'opposition. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un pays ou une autorité religieuse, comme le pape à l'occasion du centenaire, qui reconnaît le génocide arménien, ça conforte cette société civile qui veut que la Turquie reconnaisse le génocide, parce que ça sera aussi un moyen pour la Turquie d'évoluer vers le respect des droits de l'homme en Turquie, parce qu'aujourd'hui, la Turquie va mal et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et ça, c'est un ensemble qui fera aussi avancer la Turquie. Donc c'est positif pour l'histoire, pour la mémoire, mais c'est aussi positif pour l'avenir de la Turquie. فيليب كالتنباخ عضو في مجلس الشورى هو رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الأرمنية. Sénat. في مجلس الشورى. سنة. فهو بيقول كل ما يكون في عدد من الدول بتعترف بالإبادة كل ما بنضغط على تركيا، يعني الهدف الأخير يعني إن تركيا نفسها تعترف بحب الإبادة. وهو كان موجود في تركيا en Turquie في 24 ابريل اللي فات عشان في اللي هي بمناسبه ال 100 سنه في أرمينيا. لا كان بتركيا لانه عيدوا بتركيا. كان في اسطنبول. في اسطنبول لانه في كثير اتراك هلا بدهم يعملوا هلا. اللي بيقول ان هو في عدد كبير جدا من الاتراك عايزين تركيا. Il y a quand même quelques Turcs qui sont favorables à la reconnaissance, donc il faut les aider. يعني في اتراك يعني عايزين ان تركيا تعترف بيها، فحاجه زي كده هتساعد الاتراك نفسهم ان هم يوصلوا للمرحله دي. طبعا هذا أمر مهم جدا، وأتصور أنه قبول مصر للاعتراف بالإبادة الجماعية سيفتح الطريق أمام العديد من الدول العربية الأخرى لتمضي نحو ذات الطريق، وهذا بالتأكيد يمثل ضغطا على تركيا للاعتراف بالجريمة، اعتراف بالتعويضات، عودة ما نهب من تراث أرميني، وكل هذه أمور حقيقة أعتقد أن موقف مصر ممكن يكون فاتحة مهمة
لكل ذلك. Ils pensent que si l'Égypte vraiment le décide, ils vont pousser d'autres pays arabes aussi à le faire. Déjà, l'Égypte, c'est très important. Voilà, Ça aura un fort retentissement en Turquie et exactement. dans son ensemble. Et dans la Turquie, pour qu'ils puissent reconnaître quand même un crime. Ouais, ce sera, Et puis la récupération, parce qu'il a rajouté aussi une compensation. Une compensation économique, la reconnaissance de ce qui a été perdu, les propriétés, la Ça, c'est tradition. très important. C'est مهم جدا اللي قلته. Y compris financière, يعني compensation حتى financière, تفتكر- indemnité financière. ممكن اللي هو التعويض للأرمن في أكيد تركيا. من المؤكد طبعا سي نورمال. أنت قتلت 1.5 مليون وأنت دمرت أكثر من 2000 كنيسة، أنت دمرت أكثر من 1000 مدرسة للأرمن، لم يتبقى في تركيا الآن أكثر من 18 مدرسة أرمنية. 1000 فأنت écoles. ضربت التراث الثقافي والحضاري للأرمن اللي موجودين من القرن ال11 هناك في القرن ال19. أنت بدأت حرب الإبادة ضدهم. Depuis, au 19e siècle, il a détruit la civilisation. Donc il dit il y a sur 2000 écoles, il ne reste que 18. Il y a 1,5 million. Et puis il y a combien de ça أكثر من 2000. plus de 2000 églises qui ont été détruites. Donc il y a toute une civilisation qui est partie. ومن العجيب أن عايز اقول حاجه يا استاذ. Parler d'un sujet d'actualité. Il y a un siècle, beaucoup d'Arméniens sont partis de Turquie se réfugier en Syrie. Il y en avait beaucoup à Deir el-Zor, à Alep ou à Kessam. Oui. Aujourd'hui, beaucoup émigrent de nouveau de ces descendants d'Arméniens rescapés du génocide, notamment vers l'Arménie ou ailleurs. Quelle est l'attitude ou la pensée de l'Égypte à propos de cette situation? في أرمن كتير هاجروا على سوريا. نعم. وفي سوريا في الزور دير كساب الزور. دير الزور كساب اللي توزيع على حلب. والناس دي يعني زي ما تقول إبادة تانية. فإيه الرأي المصري في هذا الموضوع؟ لأن الناس دي بقى عمالة دلوقتي تمشي وتهاجر وتروح لأرمينيا وتروح في أماكن أخرى بسبب اللي بيحصل في سوريا. يعني من المؤكد أنه هم تواجدوا في سوريا لفترة طويلة من الزمن. هناك أرمن سوريين بطبعهم متواجدين، هم أيضا ضحايا هذه الحرب، سواء من قبل العناصر الإرهابية على وجه التحديد والتي تستهدف الجميع، تستهدف المسيحيين والأرمن والكلدانيين وغيرهم، لا تترك أحدا. وبعتقد نحن نعرف تماما أن تركيا داعم أصيل لداعش وللنصرة وللتنظيمات الإرهابية. Lui dit qu'on sait que la Turquie elle-même, elle soutient le Daesh et elle soutient tous ces mouvements terroristes qui ne sont pas en faveur des Arméniens qui se trouvent en Syrie. Donc c'est sûr que ce qui se passe en Syrie ne concerne pas que les Arméniens, il y a beaucoup d'autres gens qui souffrent, mais essentiellement, bien sûr, c'est triste pour le sort des Arméniens. Donc il partage l'opinion que nous avons, nous, que la Turquie qui a fait un premier génocide est aujourd'hui complice du deuxième génocide des Arméniens, mais complice aussi du génocide des Yézidis et de tout ce qui se passe dans cette région du monde, la déstabilisation, les vagues de réfugiés, le terrorisme. C'est un complice parce qu'il a laissé son territoire être utilisé par les Daesh et pour le trafic d'armes, de pétrole. Il laisse aussi aujourd'hui des portes ouvertes à d'autres mouvances islamistes qu'il laisse croire comme étant de bons islamistes. Est-ce que c'est son opinion? عايز يفهم إذا كان رأيك زي من رأيهم كده إن تركيا بتتلاعب وهي بتأيد كل الجماعات الإرهابية ومنها داعش عن طريق السلاح، عن طريق المساعدة المادية لهذه الجماعات الإرهابية. فهل أنت رأيك إن موقف تركيا فعلا كده اللي هو إن هي بتساند الإرهاب في المنطقة؟ داعش هي صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك معها بعض دول الغرب الذين سمحوا لأبنائهم
بالالتحاق بداعش، لكن تركيا كانت هي الممر الآمن لهؤلاء الداعشيون الذين جاءوا من كل اتجاه ومروا عبر تركيا، وتركيا أقامت لهم أماكن آمنة ومنحتهم دعما لوجستيا كبيرا. Daesh a été un peu la création américaine et la Turquie a suivi et la Turquie a aidé et a donné son soutien logistique à ces mouvances terroristes. ولذلك الآن تركيا تريد أن تصحح موقفها، ولكن المقابل أن يكون لها موطئ قدم في الموصل. أنت تعرف أن الموصل قبل 22 كانت تابعة للدولة العثمانية، وأنه تم يعني عودتها إلى العراق بمقتضى قرارات دولية صدرت في فيينا في العشرينات. الآن حلم تركيا في عودة الموصل إليها، ولاية الموصل إليها، ما زال موجودا. La Turquie essaye de changer un peu de position, mais il faut dire que Mossoul faisait partie de l'Empire ottoman et le souhait de la Turquie c'est encore reprendre Mossoul, donc il faut prendre ça en considération. كما أنها تبحث عن منطقة آمنة تربط بينها وبين الحدود السورية المشتعلة، ولكن يكون الغرب قد ارتكب خطأ تاريخيا إذا ما وقف ضد الجيش السوري والدولة السورية، لأنه إذا سقطت الدولة السورية انتشر الإرهاب في كل أنحاء العالم. Ils essaient d'avoir de la sécurité sur la frontière avec la Syrie, mais ils pensent que l'Occident commettrait une grosse erreur s'il laisse la Syrie, le régime syrien et l'armée syrienne tomber. Parce que si elle tombe, c'est l'expansion de l'islamisme et du terrorisme. أي تغيير داخل سوريا لابد أن يتم بالطريق الديمقراطي وليس بطريق أن يتولى الإرهابيون السلطة في سوريا. ساعتها العالم كله سيدفع الثمن، وفرنسا أيضا دفعت الثمن من حوادث إرهابية في الفترة الماضية. La question syrienne, c'est qu'il faut laisser les Syriens de façon démocratique faire leur futur, leur avenir, parce que si les islamistes prennent le pouvoir, l'Europe paiera le prix et la France, qui en a déjà payé, paiera encore plus.